Dire guys, balik yung dulag email. Yan na. Tulungan sa tugbap na itong kauban. Si Harley Angkor ni Harley Angkor. Yan. Balik tas lane. Si Bibius itong bangga dire. Bahit mita yan. Papatayin yan. Patayin mo. Sige. Yan. Hindi ka na. Sus, naka-frame shot pa talaga. Hindi napatay. Yan. Easy lang ako nag-farm yan, no? Ambot yung goose yun. Kala niya kumbuhan ako. Tapon mo. Bang! Hindi na combo. Yan yung goose yun. Recall tap, Alex Lane. Yung Pubius tumalon. Basic lang yan tapunan. Patay ako dyan guys. Kasi may flame shot guys. Oh. Flame shot to. Patay. Flame shot. Patay sa flame shot guys. Oh. Puli sa flame shot. Ito. Babawi ako. Muntik na ako dyan mamatay guys. Yan. Yan. Hanggang naka first kill ko lang ako. First kill. Patay talaga ako. Yan. So recall. Yan. Yung Gusion, hindi magalaw yung Gusion. Patay na yung Gusion. Wala nang core. Bago na yung core nila. So pag slay yung Pubius na greedy kayo. Sukol, maambak ko. Tumalon. Yan. Patay ka. Muntik kung makiis ng bill. Patay na naman yung Gusion guys oh. Patay. So Pubius naman. Patay na naman to. Yan. Tumalon pa talaga oh. Ano? Patay. Is bill, patay. So yung kiri. Flicker. Ano flicker yun? Ito ko na ako. Ito Pubius oh. Pumalag tatlo. Patay. Pubius ano? Pubius mo na siya eh. Patay. Patay na naman yung Gusion. Yan, shutdown ako yan kasi naabot yung Luye. Sakit yung Luye. Patay na naman tong Luye. Yan, patay naman Luye. Yan, Pubius. So, pumalag talaga. Sakit na yung Leslie namin. Oh, patay na naman yung Pubius. Kawawa naman talagang Pubius, guys. So, at sa Leo. Lipot na ng bangga. Patay yung Luye, guys. Na-flicker pa, bugtawa. Bugtawa. Yan. Muntik na pa tayo mamatay oh. So patay na yung Luye. Dito na yun guys. Ina yan. Taberlock na. Ina yan. Thank you for watching guys. Please follow for more content.